हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आम पुणी प्रस्तुत हो जाइए आमर आउ गोटे नुआ वीडियो सहित। तो आज आमर अच्छी पखाड़ भात भुसुंग पत्र पड़ची ता देहरे आंब कषिया अदा कंचा लंका। तो ये आमर शिंब बेसर दिखाई भजा आईटा है कोबी नाड़ीर चड़चड़ी जोटा कि अगेन बेसर मसलार ही बहुत टेस्टी लगे। आईटा है कोबी भजा जोटा कि बहुत ही टेस्टी लगे पूरा तेलिया तेलिया भजा आ बढ़िया लगे। तो आपण मैंने भी खातु आमको कमेंट रे जमी पागटा बढ़िया लगे। देखो सांग मैंने ये आमर चलती दला दलीर प्रोसेस आंबुल। तो देखो केते टेस्टी है आंबुलटा। ये आंबुल देखला तो मो ओठर मैंने मो पाटर खाली नाल गड़ी पड़ू। देखो सांग मैंने हेलो सांग मैंने वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आम पुणी प्रस्तुत हो जाइए आ गोटे नुआ चैलेंज वीडियो नहीं कि। तो आमर आज आइटम हूँ पखाड़ जो थी कि पड़ी भुसुंग पत्र आंब कषिया अदा आउ कंचा लंका को टिके चकुड़ा होकर पकाई जोटा कि टेस्ट बहुत ही टेस्टी लगे। तापर ये आमर कोबी भजा आउ शिंब को टिके बेसर देकी हल्का बेसर देकी टिके कड़ा कड़ा भजा होईटा कोबी नाड़ीर माने गोटे चड़चड़ी आपको कहते कोबी नाड़ी चड़चड़ी जोटा कि बहुत ही टेस्टी लगे। आपण मैंने भी यहाँ करिकी घरे ट्राए करी खातु। आईटी आमर आंबुल पाग जोटा कि बहुत ही टेस्टी आ बहुत ही डिलीशियस मत बहुत बढ़िया लगे। यहाँ खाली देखिकी ही मो पाटर नाल गड़ी गला केतबेले खाइबा स्टार्ट करिया। तो आज आम ये चैलेंज वीडियो को आम ये स्टार्ट करुचु। तो देखिया किए जीतुची आज आ 1 गो। आज मु तो जीतबी मुझे जीतबी। हाँ बहुत ही टेस्टी। टिके दली दबा कोबी नाड़ी चड़चड़ी बढ़िया है। बहुत जन कौन करते ना कोबी नाड़ी को फोपाड़ी दिखती किंतु आपको एमती करके खाया कथा जोटा कि बहुत भल लगे। जो जिनस आम तो भलसे रोषे कर खाईपर तो आम कहीं बाहर फोपाड़ा। कोबी भजा बढ़िया अच्छे। जो पखड़ा खाऊँ आंब कषिया अदा गोटे भुसंग पत्र पकई दिंतु पखड़ा बढ़िया है। आम जब भी पखाड़ खाऊ अधिकांश टाइम आम भुसुंग पत्र पकाऊ और डेली आम ट्राए भी करूँ कि आम जहाँ भी खाऊ तादे भुसुंग पत्र खाऊ कहीं भुसुंग पत्र खाइले चुट्टी उपुड़ेनी जोटा कि आजिकल तो बहुत माने समस्या हो जाए समस्त चुट्टी उपुड़ार। और भुसुंग पत्र खातु से बहुत भल देहपाईका। शिंबटा बढ़िया है। शिंबटा बढ़िया है ना सोरस मसला दिखाई सोरस मसला देले बहुत ही टेस्टी लगे। देखो भात सैला 2 सेकेंड में मैंने डरी गली काले ये सैला कि लास्ट बाइट की
କ'ଣ ଦିନେ ଜିତିଲି ଯେ ଖାଲି ହାରୁଛି 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 ହାରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନା। ତାକି ଆମେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆଣିବୁ। ଆପଣ ଯେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ବି ଫିଲ୍ ହେଉଛୁ କି ଆମେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ, ଆହୁରି କେମିତି ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବୁ। ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଖାଳଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଖାଇଲି ତ ମୁଁ ହିଁ ଜିତିଲି। ଚେଷ୍ଟା କଲି ପାରିଲିନି, ହଉ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି, ଜିତିବି, ମୋ ବାରି ଆସିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବି ପେଟେ ଖାଇ ଦେଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ମାମା ହାରିଲେ ତ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏସବୁ ସଫା କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବୁ। ଆପଣ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ତାପରେ ଦିଆହେବ ମାମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଏବେ ଆମେ ଜଣେ ଆସିଗଲୁ ଆଉ ମାମାଙ୍କର ତ ଏଇଟା ପନିଶମେଣ୍ଟ ବାରି। ଉଠିଯାଅ ଉଠିଯାଅ ଉଠିଯାଅ, ଏବେ ମାମାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ପନିଶମେଣ୍ଟ। କ'ଣ ଦିଆହେବ? ଦିନେ ମୁଁ ଜିତି ଗଲି, ଓହୋ ସେଇଦିନଠୁ ଖାଲି ହାରୁଛି ହାରୁଛି, ପନିଶମେଣ୍ଟ ପନିଶମେଣ୍ଟ। କମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଦିନେ ଜିତିଗଲି କହିଦେଲ, ଜିତିଗଲି ବୋଲି ଖାଲି ହାରୁଛି। ତ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ହେଇଥିବ ପନିଶମେଣ୍ଟ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ମନେ ଅଛି ଦିନ ମତେ ତମେ ବନେଇଥିଲ ଗୋଟେ ଅସୁରୁଣୀ ଭଳିଆ ପୁରା ମଞ୍ଜୁଲିକା ବନେଇଥିଲ, ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ ବନେଇବି? ମୁଁ ସେ ମଞ୍ଜୁଲିକା ବନିବିନି ନା, ତମ ପୁତନା ବନିବ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ସେଇଆ କରିବି, ଏମିତି ଲିପଷ୍ଟିକକୁ ଏମିତି ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଏମିତି କରିଦେବି, ଦେଖ ଏମିତି କରିଦେବି ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ହାର୍ଟ ବନେଇଦେବି। ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ଥାଉ ନା ଟିକେ ଥାଉ 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 ଥାଉ।
କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ? ଏଇଟା କ'ଣ ପୁଣି? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ପୁତନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାମାଙ୍କର ଏଇ ଲୁକଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଏଇଥର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜମା ହାରିବିନି। ତ ମାମା କହି ଖାଲି ହିଁ ଜିତିବି ଜିତିବି ଜିତିବି। ଏଇ ଯୋଉ ରୂପ ମୋର ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ରୂପ ଯୋଉ ହେଇଛି। ତ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତିଆ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ କି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ ସେଟା ବି ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ମାମାଙ୍କର ଏଇ ଲୁକ୍ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି।